ବିଧାୟକ ଯାହାକୁ ଯାକୁ ଫେଭର ମାଗନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସାନ ଭଉଣୀ କୁହନ୍ତି ଆରେ ନିଲଜ ଟିକେ ନିଲଠା ପଣ ଟିକେ ରଖ। ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକ ହସିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଷୟକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳାକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମହିଳା ଦେହରେ କପଡ଼ା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲିକି ଏ ଜିନିଷ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଫେଭର ମାଗିବ, एसडीपीओ फेवर मागिब, पुलिस फेवर मागिब, कनेस्टेबल ओडिशाटा बर्तमान फेवर पाई फेमस, फेवर फॉर फेमस इन ओडिशा सारा भारत वर्ष चर्चा होची। वीडियो ऑफिस रे कैमरा लागिथिबो, चैम्बर रे कैमरा लागिथिबो, किंतु ए जाबत वीडियो से कैमराटा को फुटेज दउनाथि। प्रताप षड़ंगी कहले नाइ नाइ सोमयाश्री बिसी फेवर द दरकार से कॉलेज लेक्चरर को, कारण से लेक्चरर मोर बंधु ऑफिस को हुलस्थिर करथले। हां एते आपण जहां देखिबे आज दिन में मूल आखि बर्तमान होती कलेक्टर कलेक्टर एसपी दि जन को सस्पेंड कर आवश्यकता है। मुख्यमंत्री दफ्तर चिठी जीवार आवश्यकता अच्छी कहीं ना एजावत वीडियो ऑफिस भितर जो 15 जन नाट्यांशा करते वीडियो 15 जन ना कहीं एतला न देकी सरपंच को डाकिकी ता ना एतला देले। बर्तमान बड़ आखि दौरान वीडियो मुझे शुणुली सब केन्द्रापड़ा कलेक्टर ना बुझुली कौन से कलेक्टर कौन करुँ देखला बेलू से कलेक्टर से वीडियो गोटे बंधु बांधव कुटुंब भितर गोटे सब कथबार्ता मिलामिशा चले। वीडियो कलेक्टर जो मिली मिसिकी गोटे सरपंच महिला वीडियो झीटा को मारिदेवा उद्यम करते बुझीपार आंकर इंटेंशन कौन था। वीडियो एतला दबा कथा से 15 जन जो मैंने गोटे झील को कैमेरा नथिले मारी बसता देखला बेलू वीडियो एतला दौरान झील विरुद्ध में वीडियो ऑफिस रे कैमरा लागिथिबो, चैम्बर रे कैमरा लागिथिबो, किंतु ए जाबत वीडियो से कैमराटा को फुटेज दउनाथि। किंतु फैमिली नारे मिछ अभियोग आनछन ताना मिछ एतला होतंती। मिछ अभियोग मिछ एतला किए दिए जे वीडियो जे तहसीलदार जे सब कलेक्टर जे ट्रस्टी ता पाखरे गोटे जुडिशियल पावर दिया आइछ। ताटू भी जुडिशियल पावर ताको कलेक्टर देचंती। जदि जने जुडिशियल पावर पाइला परे जदि मिछ कहूची मिछ अभियोग आनुची ताहले से लोक कहीं बंधा हेनी। गोटे लोक को जुडिशियल पावर दिया हम सी मिछ अभियोग आनब एपर्यंत कहीं बांधि ना वीडियो को कलेक्टर कहीं वीडियो को बांधि ना मुख्यमंत्री दफ्तर कहीं खबर जाए वीडियो को बांध कारण गवर्नमेंट ब्लेम हो कारण जब मिछ अभियोग कर किए वीडियो मिछ अभियोग कर किए कलेक्टर एसपी ये समस्त आउटा करा कले सान भौणी को फेवर मागुले विधायक आपण केते सान भौणी को फेवर मागिले हिसाब देवे तो विधायक जहां जाक फेवर मागती परवर्ती समय धरा पड़े सान भौणी कहती अरे निलज टिके निलठा पण टिके रख। तुम सान भौणी कह फेवर मागिब टंका मागिब लोक लगे ऑफिस भितर गंडगोल करब जो मैंने गंडगोल करते जो मैंने गिरफ देते से तुम अति खास टू खास पर्सन तुम लेफ्ट एंड राइट हैंड इंटीमेट पर्सन तुम सान भौणी जो तुम क्लोज पर्सन क्लोज कनेक्टेड पर्सन अत्याचार करते से समय तुम कहल ना मो सान भौणी अत्याचार करनी ये मेडिकल गला खराब लगुच जो जन विधायक फेवर मागिब एसडीपीओ फेवर मागिब पुलिस फेवर मागिब कनेस्टेबल को फेवर मगाଯିब चीफ मिनिस्टर पाख लोक सी फेवर मागिबे राज्य सारा बर्तमान फेवरमय ओडिशाटा बर्तमान फेवर पाई फेमस फेवर फॉर फेमस इन ओडिशा सारा भारत वर्ष चर्चा होची। एई फेवर मागी मागी बर्तमान अवस्था एते आईन श्रृंखला परिस्थिति एमती हेलानी। रायगड़ा जो घटना घटिला से घटना प्रशांत कौन था ना प्रताप षड़ंगी कहते कौन आम नारी को नारी बंधन कौन बंधनीय नारी को आम बंधन आईन आनीचु। अरे जनकर भारतीय जनता पार्टी विधायक फेवर मागे गोटे सरपंच सांसद आसिक कहे आम नारी बंधनीय आम नारी को बंधन करने अधिनियम आनीचु। प्रताप षड़ंगी क्या रखी पाखे समस्त जानी प्रताप षड़ंगी केमिति सोमयाश्री बिशी को न्याय दे पारे समस्त जानी
ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କେମିତି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶିକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶି କୁ କଲେଜରେ ଫେଭର ମାଗିଲେ ବୋଲିକି ସେ କଲେଜ ଲେକ୍ଚରର ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀର ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶି ଫେଭର ଦେବା ଦରକାର ସେ କଲେଜ ଲେକ୍ଚରରକୁ, କାରଣ ସେ ଲେକ୍ଚରର ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଇଏ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କଣ କହିବେ? ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କାହାକୁ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି, କଣ କରିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ କଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କଥା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏତେ ଥାର୍ଡ ଲୋକ। ତମେ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦନୀୟ। ସାଧୁ ହେଇକି ବୁଲନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ତାଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଆପଣ କିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନାଁରେ ମହିଳାକୁ ନେଇକି ରଖିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମ ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକ ହସିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନାରୀକୁ କେବଳ ଏମାନେ ବଳାତ୍କାର କରନ୍ତି, ଫେଭର ମାଗନ୍ତି। ନାରୀ ତ ବନ୍ଦନୀୟ, ଆମେ ଆଗରୁ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛୁ ନାରୀ ବନ୍ଦନୀୟ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ କୁଲଦୀପ ସିଂ ସେଙ୍ଗର କଣ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କଣ କଲେ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କଣ କଲେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନାରୀକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ନାରୀକୁ 1 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା କଣ ବହୁତ ଜୋରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ 2 ବର୍ଷିଆ 1 ନମ୍ବର କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହିଳାଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି, ସେ ମହିଳା ଗୋଟେ ମହିଳା ଦେହରେ କପଡ଼ା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲିକି ଏ ଜିନିଷ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ଏ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି କଣ ହେଇଛି? ମୋହନ ମାଝୀ କାହିଁକି ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଇସ୍ୟୁରେ ଚୁପ୍? ମୋହନ ମାଝୀ କାହିଁକି ଆଜି ସମାଜ ବିଶ୍ୱ ଇସ୍ୟୁରେ ଚୁପ୍? ମୋହନ ମାଝୀ କାହିଁକି ଆଜି ଚାମେଲି ଇସ୍ୟୁରେ ଚୁପ୍? କାରଣ ମୋହନ ମାଝୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁ। ମୋହନ ମାଝୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାମେଲିକୁ ଫେଭର ମଗାଯାଉ। ମୋହନ ମାଝୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ାରେ ମହିଳାକୁ ନିବସ୍ତ କରାଯାଉ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ରଙ୍ଗଳା କରାଯାଉ, ବଳାତ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଶିକୁ ଯେମିତି ଫେଭର ମାଗାଗଲା, ତାର ଲେକ୍ଚର ଫେଭର ମାଗିଲେ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣି ଶୁଣି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସବୁକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି।